नमस्कार प्राइज द लॉर्ड आसतु आम मैंने गोटे हिमांश सागर को नहीं गोटे मीडिया भाई आसी आ से कौन प्रश्न करुच्ची आम ताहा शुणा आ जो पास्टर जो रेवरेंड बालक तांके कौन उत्तर दौरान ताहा माने जानिबा आ शिखिबा आ बुझिबा आउ ए वीडियो को लोक मान पाखरे पहुंचाइबा रही नमस्कार प्राइज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू आमेन। मृत्युर आईटा है आम विश्वासर केन्द्रभूमि। भूत सभापति जी अच्छा सी ह्यूमान सागर को भूत को देखी ह्यूमान सागर भूत कुआड़े पाखे भिजिट कर सब कथा गुड़ा आपको सत लगुच ना एगुड़ाक आम एत विश्वास करूँ कि जीशु आगमनर उद्देश्य है जे मंद शक्ति दमन करवा। जन भल पाइबा भितर भी भगवान कहीं बेसी भल पाइला बेसी कहीं जे मरण आम शेष ना जमी मदर तेरेसा कहती डेथ इज गोइंग टू आवर ट्रू होम अर्थात मृत्यु हूँ आमर निज स्वदेश को फेरी जावा निज देश को फेरी जावा अर्थात सहीटा है आमर स्वर्ग है फिलिपियो 3:20 बाइबल रे लिखा अच्छी जे आम समस्त स्वर्गर नागरिक। सारा राज्य में बर्तमान पे ह्यूमान सागर डेथ को लेकिन भारी चर्चा अच्छी किंतु ये भितर ख्रीस्टियन माने आम जाचे आमर हिंदू मान भितर कौन रिचुअल्स परफॉर्म करा जाए हिंदू मैंने तो जानी किंतु ह्यूमान सागर को मृत्यु पर तांकर रिचुअल्स केमिति परफॉर्म करा जीवो तांकर 10-11 एमती किसी अच्छी ना नहीं तो आम ओवरअली जानिबा जे ख्रीस्टियन मानकर मृत्यु पर कहीं कफिन रे कवर दिया जाए। सारा राज्य में बर्तमान में चर्चा ह्यूमान सागर अच्छा किंतु आम टे जानापी चाहबू जे आपण ख्रीस्टियन संप्रदाय जिते मनीषर डेथ हो जाए कहीं कवर दि जाऊँ कफिन रे कहवा ना निश्चित भाव में आम हरईचु से जड़े संगीतज्ञ आर नाम बहुत प्रसिद्ध अच्छी ओडिशा रे आम संवेदना जनाऊँ तांकर मृत्यु किंतु मो वर्तमान आमर चर्चर रीतिनीति कौन रहे अल्प समय मुझे किसी कहवाई चाहे बाइबल अनुजाई जिते जड़े भल कम करे से समस्त को साधारणतः कबर दि जाए कारण जीशु जहाँ आम प्रभु बोली स्वीकार करुचु विश्वास करुचु तांको मध्य कबर दि जाइथिला आउ से 3 दिन पर उठिले मृत्युर आईटा है आम विश्वासर केन्द्रभूमि जेते मरुचु किंतु आम मले शेष हो जाए ना कारण मरण पर आम सृष्टि होइछु आमर सृष्टिर उद्देश्य है ईश्वर सहित रहिबा आउ तेणुक केवल गोटे परिवर्तन हुए आउपरी आम धूली रे गढ़ा मनुष्य आमर शरीर जाए धूली को कबर स्थान जमी पोता जाउछ किंतु आत्मा सेटा ईश्वर निकट को जाए। जो कथाटी आप कहले कि भगवान जीशु ख्रीस्ट सी कवर भितर 3 दिन पर उठी जाइए किसी जनक भितर प्रश्न भी आसे जे कथार प्रमाण कौन अच्छी से कवर भितर 3 दिन भितर आसते कबर प्रमाण यहाँ तो विश्वासर विषय किंतु जो जीशुंकर मरण पर उठिले उठिला पर तांकर शिष्य मान सहित प्राय 40 दिन खाइले बुलिले से शिक्षा देले तापर से जो तांकर दाग थिला सब देखैले आ लोक जो जीवन देले प्रथम शताब्दी रे जदि आम इतिहास देखिबा ये जो जीशु पुनरुत्थित जो माने भय रे थिले से माने लुचिकी रहिथिले किंतु से माने जतेबेले जानिकी देखिले जे जीशु वास्तव में उठी आउ से माने विश्वास को रखी पारे जाइकी से माने प्रचार कले जे जो जीशु सहित आम थिलु जहाँ को हत कल आउ से उठी आउ तेणुक एपरी जदि आम द्वादश शिष्य मानकर जीवन तांकर 12 जन जो शिष्य थिले तांको जीवन जदि देखिबा प्रत्येक लोक जीवन देइछन्ति रक्त देइछन्ति तांको परे मध्य हजार हजार लोक रोमर प्रत्येक गली कंदी आम देखिबा तांकर काटाकुम बोली अछि प्रथम सेंचुरी ख्रीस्टियन धर्म रक्तरे जन्म माने मृत्युवरण करिछन्ति किंतु मृत्यु शेष नाही सेटा से देखई देइछन्ति जो भाव रे निजर जीवन देले से माने लोक मान बहुत ताड़ना देले तुम ख्रीस्ट विश्वास को छाड़ी दियो ख्रीस्ट जीशु ख्रीस्ट नुहंती प्रभु नुहंती किंतु से मानकर अनुभूति एते शक्तिशाली बा एते भाव रे थिला जे से रखी पारले ना आ सेही परि भाव रे तेणु एटा गोटे सत्य जे लोक निजर जीवन देइछन्ति तापर जीशु जो भाववादी रे लिखा हिथिला जे से 3 दिन पर उठिबे वाक्य लिखा अच्छे आ वाक्य प्रभुंकर वाक्य बाइबल ता पूर्ण है
ତେଣୁକରି ହଁ କଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଥିଲେ ବୋଲି। ଏ କଥାଟି ଆମେ ମାନେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରିବ କି ମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ସେମିତି କଫିନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କି? ମାନେ ଇତିହାସରେ କେହି ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ 100% ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ। ବେଳେବେଳେ ହଁ ହଁ ସେ ତେଣୁକରି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହାପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଏମିତି ଆମେ ଭାବୁନୁ, ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଥିଲେ ଅନାଦି କାଳରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗର୍ଭରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଆସିଲେ 40 ଦିନ ମଲେ, ତାପରେ ଆଉ 40 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଏଣୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଯଦି ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ନର୍କ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ? ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁତର ପାପରେ ସେମାନେ ନ ରହି ମରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସତ୍ ଜୀବନଯାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କରେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆମର ଯେଉଁ କାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟ କହୁଛି, ଆମ ମଧ୍ୟରେ 10, 11 ଏମିତି ଅନେକ କର୍ମ ଅଛି। ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେମିତି ଅଛି? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଲଚରାଲ ବା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିଏ 10 ଦିନ, କିଏ 11 ଦିନ, କିଏ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ବା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଟିକେ ଡିଫର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ 3 ଦିନ ପରେ, କାରଣ ଯୀଶୁ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠିଲେ। ତେଣୁ ମରଣ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦିଏ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସଂସ୍କୃତି ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ତୁ ହୁଏ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ହୁଏ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେ ଜଣ 10 ଦିନ, କେତେ ଜଣ 40 ଦିନ, 11 ଦିନ ବା କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପ୍ରାୟ କେତେ ଜଣ କରନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯୀଶୁ ମଲେ, ଉଠିଲେ 3 ଦିନ ପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି ହେବା, ଆମେ ଦୁଃଖିତ ନାହିଁ ଯେ ମରଣ ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାଦର ତେରେସା କହନ୍ତି, ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମାଦର ତେରେସା କହନ୍ତି ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଆୱାର ଟ୍ରୁ ହୋମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମର ନିଜ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା, ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ। ହେଲା ଫିଲିପିଓ 3:20 ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ। ତେଣୁ ସେଇଠି ହିଁ ଯିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଯେମିତି ଆମର ଚୁଟି କାଟନ୍ତି, ନଖ କାଟିବା, ଲଣ୍ଡା ହେବା, ଏମିତି କିଛି କ୍ରିୟାକର୍ମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି? ହଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ବାପା ମରିଗଲେ ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଉ ପୁଣି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ସେମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ଏଇଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ପ୍ରତି ଧର୍ମରେ, ପ୍ରତି